اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج کی ہماری گفتگو اس حوالے سے ہے کہ لفظ مشترک کو ایک مرتبہ استعمال کریں لیکن اس کی معنی زیادہ ارادہ کریں۔ کیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ مثلا میں کہتا ہوں رأیت عینن، میں نے عین دیکھی۔ اب اس عین سے آپ مراد چشمہ بھی لیں، اس عین سے مراد آپ سونا بھی لیں، اس عین سے مراد آپ چاندی بھی لیں، یعنی استعمال لفظ مشترک کو ایک مرتبہ کیا ہے لیکن اس میں معنی ہم ایک سے زیادہ کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں؟ اس میں 4 قول ہیں۔ کتنے قول ہیں بیٹا؟ 4 قول۔ ایک قول یہ ہے کہ بھائی یہ کرنا بالکل جائز ہے مطلقاً۔ مطلقاً کا مطلب یہ ہے چاہے لفظ مفرد ہو، چاہے تثنیہ ہو، چاہے جمع ہو، چاہے جملہ مثبت ہو، چاہے منفی ہو۔ اور دوسرا قول ہے کہ لا یجوز مطلقاً، مطلقاً جائز نہیں، یعنی چاہے لفظ تثنیہ ہو، چاہے جمع ہو، چاہے مثبت ہو، چاہے منفی ہو۔ تیسرا قول یہ ہے کہ مفرد میں جائز نہیں ہے، تثنیہ جمع میں جائز ہے۔ یعنی اگر آپ کہیں گے رأیت عینن تو یہ عین ایک سے زیادہ معنی میں استعمال نہیں کر سکتے، لیکن رأیت عینین، یہاں پر عینن لفظ تو ایک ہے بیٹا، اگرچہ تثنیہ ہے لفظ ایک ہے، کہتے اس عینین سے آپ مراد سونا چاندی لے سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ چوتھا قول وہ یہ ہے کہ جناب مثبت میں آپ مشترک لفظ میں ایک سے زیادہ معنی کا ارادہ نہیں کر سکتے، لیکن منفی میں ارادہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ یہ کہیں گے رأیت عینن تو اس میں عین کی کوئی ایک معنی ذہن میں لیں گے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں ما رأیت عینن، میں نے کوئی بھی عین نہیں دیکھی، تو اس میں سب عین ہو سکتی، یعنی میں نے نہ چاندی دیکھی، نہ سونا دیکھا، نہ آنکھ دیکھی، نہ چشمہ دیکھا۔ بات واضح ہو گئی؟ بس آج کا درس انتہائی آسان اور انتہائی مختصر کہ مشترک کو ایک معنی سے زیادہ معنی کے استعمال کے حوالے سے 4 اقوال پیش کیے گئے۔ اب مصنف صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ ان 4 اقوال میں کس قول کو مانتے ہیں، کیونکہ کل امتحان میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آغا جعفر سبحانی اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر دے، ابھی تک زندہ ہیں، ہم بھی کچھ دن ان کے پاس پڑے ہیں، ٹھیک ہے، تو آغا جعفر سبحانی کا نظریہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے آغا جعفر سبحانی کا نظریہ یہ ہے کہ بھائی مطلقاً مشترک کو استعمال کر کے اس کے ایک سے زیادہ معنی کا ہم ارادہ کر سکتے ہیں۔ مطلقاً کا مطلب یہ ہے چاہے وہ مشترک مفرد ہو، چاہے تثنیہ ہو، چاہے جو ہے کیا ہے مثبت کلام میں ہو، چاہے منفی کلام میں ہو۔ تو دلیل تو ہم پوچھیں گے کیونکہ ابھی ہم بڑے طالب علم ہو گئے، لمحہ اصول پڑھ رہے ہیں۔ اے آغا جعفر سبحانی آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں بھائی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ عربی شعراء نے عربی ادب میں ایک لفظ استعمال کیا ہے اور اس سے ایک سے زیادہ معنی کا انہوں نے ارادہ کیا ہے۔ وہ شعر پیش کرتے ہیں، شعر کا لفظ بلفظ ترجمہ تو میں نہیں بتاؤں گا، میرے ذہن میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مفہوم بتاؤں گا۔ نبی کریم کے پاس کوئی ایک شخص آیا جو اندھا تھا، پھر دوسرا شخص آیا جو مکروز تھا، پھر تیسرا شخص آیا جو پیاسا تھا، پھر کوئی چوتھا شخص آیا، وہ شخص جو ہے کیا ہے جناب مکروز تھا، پیاسا تھا، اندھا تھا اور اندھیرے میں تھا۔ ان 4 شخص نے آ کے کہا کہ عینن، ہمیں عین چاہیے۔ اب عین لفظ مفرد ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر شاعر نے عین سے مراد اندھے کے لیے، اندھے کو کون سی عین چاہیے بیٹا؟ آنکھ۔ اور جو اندھیرے والا ہے اس کو کیا چاہیے؟ روشنی۔ اور جو شخص مکروز ہے اس کو کیا چاہیے؟ سونا۔
सोना होगा तो वो बेच कर क्या है अपना कर्ज उतारेगा। तो अब कहते हैं देखें इस शेर में शायर ने लफ्ज़ ऐन इस्तेमाल किया है और उस ऐन को 4 मानों में इस्तेमाल किया गया है। बात वाज़ेह होगी। जब भी किसी ज़बान का कानून साबित करना हो तो आप उस ज़बान के शायर का शेर पेश कर दें। मसलन आप सिंधी का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि सिंधी का ये लफ्ज़ फ़लाँ माना में इस्तेमाल हुआ है, मैं आपसे पूछूंगा दलील, आप भिटशा का कोई शेर पढ़ दे तो ये दलील हो गया। उसके लिए फिर किसी नए किताब की ज़रूरत नहीं होगी। बात वाज़ेह हो गई। मसलन आप जिस पर बैठे हुए हैं इसको अगर हम खट्ट बोलते हैं, चारपाई बोलते हैं, तो इसके लिए दलील आप किसी शेर का जो है क्या शायर का शेर पेश कर दें कि मैयत को चारपाई पे रख के उठा के ले जा रहे हैं। कि देखिए उसने कहा कि मैयत को चारपाई पे रख के ले जा रहे हैं, मालूम हुआ कि ये चीज़ जिस पर हम सोते हैं, ठीक है, इसको चारपाई कहा जाता है। बात वाज़ेह हो गई। तो अभी अगली बहस 1.5 सफ़े की है, अगर वो पढ़ेंगे तो फिर आधे में छोड़ना मुनासिब नहीं है, इसलिए आज यही बहस हम पढ़ते हैं। चलें इबारत की तरफ। अल अम्र तासे, नवा अम्र, इस्तेमालुल मुश्तरक, मुश्तरक का इस्तेमाल करना, फ़ी अक्सर मिन माना। यानी बहलूल साहब ने ये भी दिक्कत नहीं की कि पूछें कहाँ तक पढ़े थे, अभी पूछ रहे हैं कि कहाँ से पढ़ रहे हैं। भाई जब आप में से कोई बीमार हो, घर गया हो, तो जैसे ही वो मदरसे में आए तो अपने साथियों से पूछे कि कहाँ तक पढ़ा है, वो उनको कहे कि मुझे ये दर्स हल भी करवाएं। खैर, मुश्तरक को इस्तेमाल करना फ़ी अक्सर मिन माना, एक माना से ज़्यादा मानाओं में। इज़ा सबत वजूदुल लफ्ज़िल मुश्तरक, जब साबित हो गया कि लफ्ज़ मुश्तरक भाई मौजूद है, यक़उल कलामो, फिर हमारी गुफ्तगू वाक़ होती है, हीन इज़िन, हीन इज़िन का मतलब क्या, सबूत के बाद, यानी साबित हो गया कि मुश्तरक है। फ़ी जवाज़ इस्तेमाल ही, कि आया जायज़ है इस मुश्तरक को इस्तेमाल करना, फ़ी अक्सर मिन मानन वाहिद, एक माना से ज़्यादा मानाओं में। फ़ी इस्तेमाल वाहिद, एक ही इस्तेमाल, यानी मेरे मुंह से वो लफ्ज़ एक मरतबा निकलता है, बार बार नहीं निकलता। अगर बार बार मैं को बेटा मुझे ऐन दो, मैंने इस ऐन को चश्मे की माना में लिया, फिर दूसरे जुमले में कहता हूँ बेटा ऐन दिखाओ, फिर मैंने ऐन को सोने की माना में, तो ऐसे तो कर सकते हैं। लेकिन मैं अपने मुंह से एक ही मरतबा ऐन कहता हूँ, उससे ज़्यादा माने मुराद लूँ तो ये कहते हैं ठीक है या ठीक नहीं है। बेमाना, इसका मतलब ये है अन यकून कुल्लो मिनल मानयैन, यानी इन दोनों मानाओं में से हर एक माना मुरादन, वो मुराद और इरादा किया गया है बे इस्तिक़लाल ही, मुस्तकिल माना का। यानी मैंने ऐन कहा, उससे मैंने चश्मे का भी मुस्तकिल इरादा किया और आँख का भी मुस्तकिल इरादा किया। कमा इज़ा काल, जैसे मुतकल्लिम कहता है इश्तरैतुल ऐन, मैंने ऐन ख़रीदी हो। अब देखें बेटा, इश्तरैतु फ़ेल व फ़ाइल, अल ऐन जो है क्या है, ये उसके लिए मफ़ऊल है। अब ऐन लफ्ज़ मुश्तरक है हो। वस्तअमल अल ऐन फ़ी ज़हब वल फ़िज़्ज़ा, और ये शख्स इस्तेमाल करता है ऐन को ज़हब यानी सोने में, वल फ़िज़्ज़ा और चांदी में। फ़खरज, अच्छा ये जो हमने बेटा मुस्तकिल की कैद लगाई, इससे खारिज हो गया मा इज़ा इस्तेमाल फ़ी मानन जामे, जब वो शख्स इस्तेमाल करे लफ्ज़ मुश्तरक को एक ऐसी माना में जो जामे कुल्ली माना है। तवज्जो बेटा, कुल्ली माना में इस्तेमाल करके फिर आप उससे बहुत सारी मुराद ले सकते हैं। मसलन आप यूँ कहें बेटा इश्तरैतुल ऐन, मैंने ख़रीद की वो चीज़ जिसका नाम ऐन है, तो अब ये नाम ऐन ये सोने को भी शामिल हो जाएगा, चांदी को भी शामिल हो जाएगा, ये सब को शामिल हो जाएगा। खूब, फ़खरज, इस इस्तिक़लाल वाली कैसे खारिज हो गया, मा इज़ा इस्तअमलहु, जब एक शख्स इस्तेमाल करता है मुश्तरक को फ़ी मानन जामे, एक कुल्ली माना में, सादिकिन,
वो कुल्ली माना जो सिद्क करती है अला किल मानयैन, दोनों मानों पर। कमा इज़ा इस्तअमल ऐन, जैसे ही शख्स इस्तेमाल करता है ऐन को बेटा फिल मुसम्मा बिल ऐन, हर वो चीज़ जिसका नाम रखा गया है ऐन का। फ़इन्न ज़हब वल फ़िज़्ज़ा, बेतहक़ीक़ सोना और चांदी दाखिलान, दोनों दाखिल हैं तहत हाज़ल उन्वान, इस उन्वान में। बहलूल साहब अपनी आँख अपनी किताब पे रखें, क्यों शक्लें की तरफ देख रहे थे? खूब, तो क्या है बेटा, ये जो अलमुसम्मा बिल ऐन है, ये सोने को भी शामिल हो जाएगा, चांदी को भी जो है क्या शामिल हो जाएगा। फ़हाज़ा नौ मिनल इस्तेमाल, ये जो इस्तेमाल की किस्म है कौन सी, जो कुल्ली माना में इस्तेमाल करते हैं। लैसा मिन कबील इस्तेमाल मुश्तरक, ये ऐसा नहीं है कि हमने मुश्तरक को इस्तेमाल किया है फिर अक्सर मिन माना, एक माना से ज़्यादा में। इज़ा अलिमत ज़ालिक, जब आपने मुश्तरक के इस्तेमाल करने का तरीका जान लिया, फ़अलम, तो आप जान लें, अन्नहु, बेतहक़ीक़ शान ये है, उख्तुलिफ़, इख्तिलाफ़ किया गया है, फ़ी जवाज़ इस्तेमाल लफ्ज़, कि आया जायज़ है लफ्ज़ का इस्तेमाल करना, फ़ी अक्सर मिन मानन वाहिद, एक माना से ज़्यादा में, अला अक़वालिन अरबअतिन, अला जार अक़वाल मजरूर, इसका ताल्लुक़ है बेटा किसके साथ, उख्तुलिफ़, यानी इख्तिलाफ़ किया गया है 4 कौल पर। पहला कौल अल जवाज़ो मुतलका, भाई मुश्तरक को एक से ज़्यादा माना में इस्तेमाल कर सकते हैं। मुतलका, मुतलका का मतलब बेटा तीसरे और चौथे कौल में समझ में आएगा, लेकिन फ़िलहाल आप जहन में रखें, मुफरद हो, तस्निया हो, जमा हो, मुस्बत हो, मनफी। दूसरा कौल अलमन और मुतलका, मुश्तरक को एक से ज़्यादा माना में इस्तेमाल करना मना है। मुतलका चाहे मुफरद हो, चाहे तस्निया हो, चाहे मुस्बत हो, चाहे मनफी। जीम अतफ़सील बैनल मुफरद व गैरिही, ये कहते हैं मुफरद और गैर मुफरद। गैर मुफरद से मुराद क्या है, तस्निया और जमा। कहते हैं भाई तवज्जो मेरी तरफ हो, कौन अभी आया है, हो चलें। कहते हैं कि मुफरद और गैर मुफरद में फ़र्क है। वह तजवीज़ व फ़िसानी, अच्छा सानी से मुराद क्या, गैर मुफरद, यानी तस्निया और जमा में हम एक से ज़्यादा माना में इस्तेमाल कर सकते हैं। अतफ़सीलो बैनल इस्बात व नफ़ी, ये चौथा कौल कि भाई मुस्बत और मनफी कलाम में तफसील है। वह तजवीज़ व फ़िसानी, कहते हैं कि नफ़ी में एक ही वक्त मुश्तरक से आप कई मानी का इरादा कर सकते हैं। अब ये आगा जाफ़र सुबहानी का नज़रिया है। वल हक़्क़ु जवाज़हु मुतलका, कौल हक़ ये है कि मुश्तरक को एक से ज़्यादा माना में इस्तेमाल करना जायज़ है, मुतलका, यानी पहले कौल को आगा साहब मानते हैं। वह अदल्लो दलील, सबसे ज़्यादा बड़ी दलील अला इम्कान ही, इस इस्तेमाल के मुमकिन होने पर कि भाई एक से ज़्यादा माना में इस्तेमाल कर सकते हैं। फरमाते सबसे बड़ी दलील क्या, वक़ूअहु, कि ये अरबी ज़बान में वाक़ हुआ है, अरब लोग इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वह यजदुल मुततब्बिओ, और पाता है, कौन, तहकीक करने वाला। पाता का मतलब क्या है, यानी उसको मिल जाते हैं जो तहकीक करता है। फ़ी कलिमातुल उदबा, अदीबों के कलाम में, नमाज़िज, नमाज़िज नमूने, मिसालें, मिन हाज़ा नौ, कि इस किस्म का इस्तेमाल हुआ है। यानी अरबी शायरों ने मुश्तरक लफ्ज़ को एक ही इस्तेमाल में ज़्यादा मानी में इस्तेमाल किया है। यक़ूल शायर फ़ी मदह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायर रसूल अकरम के तारीफ़ में कहता है, अलमुर्तमी फ़िद्दुजा, वो शख्स जो डूबा हुआ है अंधेरे में, वलमुब्तला बेअमा, और वो शख्स जो अंधेपन में मुब्तला है, वलमुश्तकी ज़मअन, और वो शख्स जो प्यासा है, वलमुब्तगी दैनन, और वो शख्स जो कर्ज़ में डूबा हुआ है। यातून सद्दतहु, वो रसूल अकरम के बारगाह में आते हैं, मिन कुल्ले नाहियतन, हर पहलू से, हर जानिब। सऊदी से आते हैं मसलन जो है बेटा, कूफे से आते हैं, मक्के से आते हैं, हर जगह से आते हैं। वो यस्तफ़ीदून, और वो फ़ायदा उठाते हैं, मिन नेअमाही, रसूल अकरम के नेमतों से, ऐनन, ऐन का फ़ायदा उठाते हैं। अब बेटा तवज्जो,
وہ شخص جو اندھیرے میں ہے اس کو کون سی نعمت چاہیے؟ روشنی والی. اور وہ شخص جو اندھا ہے اس کو کون سی نعمت چاہیے؟ آنکھ والی. اور وہ شخص جو پیاسا ہے اس کو کیا چاہیے؟ پانی. اور وہ شخص جو قرضی ہے، مقروض ہے، اس کو کیا چاہیے؟ سونا. تو یہ لفظ عین ہے، اس کو 4 معنوں میں استعمال کیا گیا ہے. فاستخدم شاعر، پس شاعر صاحب نے خدمت لی ہے. خدمت بے معنی استعمل، شاعر نے استعمال کیا ہے لفظ عین کو فی الشمس، سورج کی معنی میں. کہاں؟ پہلے میں بیٹا. جہاں اندھیرے والے ہیں وہ یہی چاہتے کہ سورج نکلے. والبصر، اور جو اندھا ہے وہ چاہتے کہ مجھے بینائی مل جائے، تو یہ اس سے بصیرت اور آنکھ مراد لی گئی ہے. والماء الجاری، اور جو ہے کیا ہے جناب ماء جاری یعنی بہنے والا پانی، یہ پیاسے نے ٹھیک ہے استعمال کیا. اور اس کے بعد وذہب، جو قرضی ہے وہ چاہتے کہ مجھے سونا مل جائے. حیث ان المرتمی فی الدجا، جبکہ وہ شخص جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، یطلب ضیاء، وہ چاہتا ہے کہ اسے روشنی ملے یعنی سورج ملے. والمبتلا بالعمی، اور جو اندھے پن میں مبتلا ہے، یطلب العین الباصرہ، وہ چاہتا ہے کہ اسے دیکھنے والی آنکھ مل جائے. والانسان ظمآن، اور جو پیاسا انسان ہے، یرید الماء، وہ پانی چاہتا ہے. والمستدین، اور جو مقروض ہے، قرض والا ہے، یطلب الذهب، وہ سونا طلب کرتا ہے تاکہ اس کا قرض اتر جائے. پس آپ نے اس شعر کو انشاءاللہ پوری زندگی یاد کرنا ہے، تو یہ آپ کو اصول الفقہ میں بھی کام آئے گا، یہ کفایت الاصول میں بھی کام آئے گا. تو الحمدللہ ہم نے کل مشترک کی بحث پڑھی تھی، آج ہم نے یہ پڑھا کہ مشترک کے ایک ہی لفظ کو استعمال کر کے اس سے کئی معنی الگ الگ جو اس مشترک کی ہیں وہ آپ ارادہ کر سکتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.